Ayun. Lite går och flyger upp till min och Hi guys! Welcome back to our channel. Ayun, mag-unboxing kami guys ng ng laruan ni Vincent. May binili yung papa niya. Binilan siya ng actually guys, hindi siya mahilig sa sa laruan na yung mga ganito, Mamma, yung mga car. Mamma, du kan ta blå, jag kan ta gula. Oh, gusto kasi niya yung yung Lego. Nej! So, binilhan siya ng papa niya ng ganito. O, ayan. I-unboxing niya to. Barato lang daw kasi ito, kaya binili. O, ayan. Mag-unboxing ka na. Mom! O, sige, yakanyil pare. Mom, O, sige na, dokan burian. Mom is not Lego, it's a card for Daddy. Okay. Let's open. Yung Ayan. Vincent, it's stuck. Ayan, ikaw na mag-open. Dokan, open na. Tita, o, sindokan visa. Dokan visa, o sen, dokan pruta om det är fint eller inte. Den här. Tingnan natin guys. Are you sure? Oh. Something in the package. It's a package. But it's not old. It's a car package. I love car version. Wow! Oh, you can visa. Look at this car. Look down. Wait. Ano yun natin to? Tanggalin natin. This to. car is so Uy. What is this? What is it? Oh, I like this car. Jag kan hjälpa dig öppna. Oh, off na din. Ang hirap guys, oh. Oo. Oh, jag kan öppna den här. Bakit nakaganito to? Oh, jag kan öppna den här då. Kolla. Jag måste öppna där då. Okej. Ano ba to? Yeah. That's a car. Really cool.